जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आपण मैंने केमती अच्छा बहुत भले थे मुझे बहुत भल अच्छी तेणु आपण कौन आप केमती थे बहुत भले थे मोर आशा। तेणु मो जगमोहन खटी चैनल को लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ। आपने केमती कौन करते कहतु, कमेंट करूँ। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आमर एपटे आमर किचेन रे पराठा भजा चलती सेपटे बड़ा शेफ रोषे कर। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आपण मैंने केमती अच्छा बहुत भले थे मुझे बहुत भल अच्छी तेणु आपण कौन आप केमती थे बहुत भले थे मोर आशा। तेणु मो जगमोहन खटी चैनल को लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ। आपने केमती कौन करते कहतु, कमेंट करूँ। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आमर एपटे आमर किचेन रे पराठा भजा चलती सेपटे बड़ा शेफ रोषे कर। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आपण मैंने केमती अच्छा बहुत भले थे मुझे बहुत भल अच्छी तेणु आपण कौन आप केमती थे बहुत भले थे मोर आशा। तेणु मो जगमोहन खटी चैनल को लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ। आपने केमती कौन करते कहतु, कमेंट करूँ। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आमर एपटे आमर किचेन रे पराठा भजा चलती सेपटे बड़ा शेफ रोषे कर। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आपण मैंने केमती अच्छा बहुत भले थे मुझे बहुत भल अच्छी तेणु आपण कौन आप केमती थे बहुत भले थे मोर आशा। तेणु मो जगमोहन खटी चैनल को लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ। आपने केमती कौन करते कहतु, कमेंट करूँ। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आमर एपटे आमर किचेन रे पराठा भजा चलती सेपटे बड़ा शेफ रोषे कर। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आपण मैंने केमती अच्छा बहुत भले थे मुझे बहुत भल अच्छी तेणु आपण कौन आप केमती थे बहुत भले थे मोर आशा। तेणु मो जगमोहन खटी चैनल को लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ। आपने केमती कौन करते कहतु, कमेंट करूँ। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आमर एपटे आमर किचेन रे पराठा भजा चलती सेपटे बड़ा शेफ रोषे कर। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आपण मैंने केमती अच्छा बहुत भले थे मुझे बहुत भल अच्छी तेणु आपण कौन आप केमती थे बहुत भले थे मोर आशा। तेणु मो जगमोहन खटी चैनल को लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ। आपने केमती कौन करते कहतु, कमेंट करूँ। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आमर एपटे आमर किचेन रे पराठा भजा चलती सेपटे बड़ा शेफ रोषे कर। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आपण मैंने केमती अच्छा बहुत भले थे मुझे बहुत भल अच्छी तेणु आपण कौन आप केमती थे बहुत भले थे मोर आशा। तेणु मो जगमोहन खटी चैनल को लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ। आपने केमती कौन करते कहतु, कमेंट करूँ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମର ଏପଟେ ଆମର କିଚେନ୍ରେ ପରଟା ଭଜା ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ବଡ଼ା ସେଫ୍ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଥିବେ? ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ମୋର ଆଶା। ତେଣୁ ମୋ ଜଗମୋହନ ଖଟି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମର ଏପଟେ ଆମର କିଚେନ୍ରେ ପରଟା ଭଜା ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ବଡ଼ା ସେଫ୍ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଥିବେ? ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ମୋର ଆଶା। ତେଣୁ ମୋ ଜଗମୋହନ ଖଟି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମର ଏପଟେ ଆମର କିଚେନ୍ରେ ପରଟା ଭଜା ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ବଡ଼ା ସେଫ୍ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଥିବେ? ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ମୋର ଆଶା। ତେଣୁ ମୋ ଜଗମୋହନ ଖଟି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମର ଏପଟେ ଆମର କିଚେନ୍ରେ ପରଟା ଭଜା ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ବଡ଼ା ସେଫ୍ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଥିବେ? ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ମୋର ଆଶା। ତେଣୁ ମୋ ଜଗମୋହନ ଖଟି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମର ଏପଟେ ଆମର କିଚେନ୍ରେ ପରଟା ଭଜା ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ବଡ଼ା ସେଫ୍ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଥିବେ? ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ମୋର ଆଶା। ତେଣୁ ମୋ ଜଗମୋହନ ଖଟି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମର ଏପଟେ ଆମର କିଚେନ୍ରେ ପରଟା ଭଜା ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ବଡ଼ା ସେଫ୍ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଥିବେ? ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ମୋର ଆଶା। ତେଣୁ ମୋ ଜଗମୋହନ ଖଟି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ଜଗମୋହନ ଖଟି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମର ଏପଟେ ଆମର କିଚେନ୍ରେ ପରଟା ଭଜା ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ବଡ଼ା ସେଫ୍ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଥିବେ? ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ମୋର ଆଶା।